lamsago takok pukok sungno ani tegaisa video o जों tenini video o nailaiunai je newspaper o rojakmani job notification aro jaga jara job naituk tongnai rokni bagui koktoma kaham je jara bekar tongoi tongkha hingke aro jaga kaham ke naiui samungo kwrwngui mannai aro toma post naharjaknai busu qualification nangnai oborok full details sai mannai ani bagui ani o video no puila chiming paithak jora kaham ke naitongnani bagui koinu hingke nirok kaham ke naitongdi aro toma post tilangjaknai busu qualification nangnai oborok hingke ang first ni simi phunuk simano o jaga o first nugui mankha urgent job vacancy urgent khai vacancy langjaknai government register registration সংস্থাতে বিভিন্ন স্থায়ী পদে 42 জন যুবক যুবতী আবশ্যক বয়স 18 থেকে 35 শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক গ্রাজুয়েট মাসিক আয় 9000 টু 35000 ফ্রি থাকা বায়োডাটা ও ফটো নিয়ে যোগাযোগ উদয়পুর 7630875939 ও নম্বর যোগাযোগ খাইদি অবংখা কাইসা গভর্নমেন্ট ও রেকগনাইজ খাইজাক রেজিস্ট্রেশন খাইজাক কাইসা কোম্পানি জায়গাও tlangjaknai 42 জন চেলা বুড়ই আপনি bagui এজ লিমিট জাকা 18 বছর থেকে 35 বছর ওখানকে যারা ইন্টারেস্ট দংনাই রক যোগাযোগ খাইদি যারা মাধ্যমিক পাস খাইজাং খানখানে চোখগু এই মাধ্যমিক পাস থেকে গ্রাজুয়েট লেভেল চড়া খানকে আপনি bagui স্যালারি মাননাই 9000 থেকে 35000 জরা ngui mano ओमफ्राय tongani free tongo hani bagui nirok jara interest tongnai rok jogajoग khaidi biodata tilangnai nirok biodata swnambi tei photocopy nangnai passport size photo tei aboni bagui jogajoग khai mannai contact number rojak tongo aboni jaga thai udaipur ni bagui jara udaipur under o tongnai rokni bagui jekono jaga ni phano khai mano phiaba udaipur area o abo 7630875939 o নম্বর nirok jogajoग khaiunai thangui mannai boni pore o haini haichung naiunai leiphinai driver আবশ্যক hingkhe jara driver khaiui tongnai rokni bagui belai ni koktoma kaham jara driver kwrwng rokni bagui hingkhe driver twlangjaknai hingkhe jara gari chaloknai hinui naituk tongnai rok oro kwrwngui mannai নাইদি ফাঁসো আগরতলা শহরে চিকিৎসক পরিবারের ব্যক্তিগত গাড়ি চালানোর জন্য একজন সৎ অভিজ্ঞ ড্রাইভার আবশ্যক গাঙ্কে কাইসা আগরতলানি ডক্টরনি পরিবারনি গাড়ি চালকনাनि बागै ড্রাইভার নাহারজাকনাই এক্সপিরিয়েন্স गोनां ড্রাইভার হানি बागै যারা ইন্টারেস্ট দंनाय রক যোগাযোগ খাইদি 6360303957 o নম্বর যোগাযোগ খাইদি ড্রাইভার খাইনানি bagui যে বুঝি মানখানা নরক ও জায়গাও যারা ড্রাইভার রকনি bagui no abo next o nailefnai delivery boy chai hingkhe nirok delivery boy hingkhe to buji mano delivery boy tlangjaknai শুধুমাত্র উদয়পুরের লোকেরাই এই ডেলিভারি করার জন্য আবেদন করতে পারবেন শুধুমাত্র উদয়পুর এরিয়ার bagui abo notification ओमफ्राय যারা ডেলিভারি বয়স খাইনানি মুচুংনাই rok hingkha call khai kwrwngui mannai 7005272624 o নম্বর যোগাযোগ খাইদি হাইয়াকে বাতে কাছে নাম্বার 9863402515 o নম্বর যোগাযোগ খাইদি অবংখা ডেলিভারি বয়স ni samung khainani bagui daiti khaiui ni rok contact khaidi jara bekar tongnai rok boni yagulo nailefnai অবংখা recruitment drives obo bahaino newspaper o rojakmani private company te niyoger jonno private company bo tlangjaknai
ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ আগরতলার ব্যবস্থাপনায় আগামী 24 জুন 2025 অফিস লেন আগরতলা স্থিত শ্রম ভবন প্রাঙ্গণে সকাল 11টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হবে। ইচ্ছুক ও যোগ্য প্রার্থীরা উল্লেখিত তারিখ ও স্থানে অনুষ্ঠিত ইন্টারভিউতে যোগদান করার জন্য আহ্বান জানানো যাচ্ছে। বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো। বসকাং 24 তারিখ জুন 2025 সময়ব फुंनि 10टा থেকে सारिनि 5टा जरा जब फेयर चलेनाय अबंखा अफिस लेन আগরতলাनि श्रम भवन गान्डार श्रम भवन ओमफ्राय যারা प्राइवेट कंपनी रावो सामखायनानि मुजुगै दंखांखे अर निराव 24 तारिख थांगै गोरोङै मानाय अबंखा अफिस लेन আগরতলাनिबो ओमफ्राय और जगह फुल डिटेल्स जब टाइटल्स रजाक दङ वैकेंसी बुसुक दंनाय पोस्टिं बर सैलारि बुसुक क्वालिफिकेशन बुसुक नांनाय एक्सपीरियंस बुसुक नांनाय एज लिमिट बुसुक ब ऑर्गेनाइजेशन वर्क लाइनाय ओवर फुल डिटेल्स अर रजाक दङ के निरक सेका है साइमान बागै अब किसा ब्लड ngैथांखा पेपर कामनि बागै के निरक अ जगह बुसि माननि बागै आं जे क्वालिफिकेशन कम निसिमी क्वालिफिकेशन अबनो सावनि ट्राई खाइसनाय और तंगो कोनो एक्सपीरियंस नांगिया और 3टा 4टा जराबो 4टा जगह फार्स्ट तंगो डेलिवरी बॉयज नि बागै 123टा वैकेंसी दंनाय डेलिवरी बॉय वो अबंका लोकेशन আগরতলা वो सामंग लाइनाय सैलारि दंनाय 28,000 থেকে प्लस टीए इंसेंटिव दंनाय ट्रेवलिंग अलाउंस माननाय ते अपने बागै क्वालिफिकेशन नांनाय माध्यमिक पास शुधुमात्र और फ्रेशरबो ते एक्सपीरियंस गोनां रावबो एप्लाई खाइ माननाय अपने बागै क्वालिफिकेशन नांनाय 40 বছরনি নিচে মানে 40 বছর जरा नाहार जागनाय तै कैसे दंनाय आरो सिक्योरिटी गार्ड 100टा वैकेंसी दंनाय अबंका लोकेशन हायद्राबाद प्लेस क्लाइनाय पोस्टिंग 15,000 থেকে 20,000 हाई माननाय अबनि बागै क्वालिफिकेशन नाय 8 पास मात्र 8 पास के चौकनाय 8 पास থেকে 10 पास अब हायरक अबंका हायद्राबाद फ्रेशर रंग नों एप्लाई खाइ माननाय 50 বছরनि जराते 50 বছর जराते एप्लाई खाइ माननाय अबंका सिक्योरिटी गार्ड ताई तंगो सिक्योरिटी सुपारवाइजर नि बागै 10टा वैकेंसी हायद्राबाद अबाबो 18,000 থেকে 25,000 हाई सैलारि अंगनाय 12 पास क्वालिफिकेशन 50 বছরनि नीचे अंगना नांनाय ओमफ्राय तैबो दङ आरो फुड पैक दग दंनाय 100 नस माने 100 जना नाहार जागनाय फुड पैक को अबंका जगह पोस्टिंग बेंगालुरु 15,000 থেকে 18,000 हाई सैलारि माननाय 10 पास अंकाके चुकनाय वैल्यू 50 years अबनि फुल न कंपनी बतलां जागनाय मीता फोर्स प्राइवेट लिमिटेड नि फाइचिंगतै ओंखारखा अब तै दंनाय आरो फ्रेशर खाइ माननाय डेलिवरी एसोसिएट 150टा वैकेंसी दंनाय पुणे अहमदाबाद इंदूर अ जगह पोस्टिंग खालायनाय ते अपने बागै सैलारि दंनाय 30,000 माने 30,000 डेलिवरी एसोसिएट नि बागै
8 পাস থেকে 10 পাস নো অফ স্মার্টফোন অপারেশন প্রেফারেবल মানে যারা स्मार्टफोन ni samung kereng borokno priority ba rojaknai aboni bagui fresher phano apply khai manai কোনো experience nangya delivery associate ni bagui ngendraw buchi mankana ra কোনো experience sarana apply khai mannai কয়েকটা ভ্যাকেন্সি tongo ar jaga full details saimana bagui nirok ar jaga on the spot thanginai nirok apply khai manai 24 tarik ni dino loge o nirok tlang nangnai nirok ni nangkukmani document rok PRTC NCS card mane national career service o jaga ni portal lo nirok khaijak nangnai mane register khaijak aikaba pan card nongkhang ke chugu voter ID card nongkhang ke chugnai tei nirok ni education qualification abo hairok ST certificate abo hairok ST SC abo hairok certificate rok tlangai thangni nangnai hingke abongkha agartala o nirok thangui jogajog ma khainai hingke oro kaham ke details saimana bagui nirok direct thangui nai 24 tarik ni dino office land agartala o thangui jogajog khai mannai aboni bagui nirokni oro details sujak tongo benongkha ground floor Sharma Bhavan office land Agartala Tripura West 24 June 2025 timing 11টা থেকে 5টা জোড়া ge nirok busiman khana obo kisa blood angoi thangkha hene bagui bon pore o chung nailaifinai or tongpi wahina hai work and interview for engagement of aya post ni bagui tilangjaknai aboni bagui 18 বছর থেকে 50 বছর যোগ্য obo ST SC rok ni bagui tei 5 বছর মানে 55 বছর jora apply khai mannai aro jaga tilangjaknai contractual basis khaiwi 12 months ni bagui 1 year ni bagui temporary contractual basis 3 nos মানে 3 jona vacancy na harjaknai reservation tongo ST khoroksa UR 2 jona angkai total 3 jona na harjaknai contractual khaiwi salary rojaknai 5000 khaiwi aboni bagui work in interview ni rok khaini nangnai aboni bagui nirok ni qualification nangnai 8 pass gan chugu tei date rojakha 23 tarik 6 2025 Monday ni dino diponi 12টা থেকে sarikni 4টা jora work in interview cholenai nirokni biodata soho tilangui nirok direct thangui jogajog ma khainai hingke nirok buchi mankhana abo jaga o klai abo jaga thaingkha aro rojak tongo PM Sri Paschim Paikhola High School Bilonia South Tripura o klaiyo abo Bilonia ni Paschim Paikhola High School o hingke boni pore o jang nai nalaifinai tari tong aro tongo haini hai কয়েকটা tongkha aro jaga hingke first tongo bithi dokan ni bagui খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য বটতলা বাজারে স্টাফ প্রয়োজন যারা বিথি দোকানে টংনি মোচনায় যোগাযোগ খাইমানে 7005681307 ও নম্বর তেগাইছে নম্বর দङ 8794981070 ও নম্বর যোগাযোগ খাইমান্নাই গাঙ্গেবার তংফি ওয়াহিনা হাই আগরতলা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইটেম और इंडस्ट्रियल गैस सेल्स কাজ জানা অভিজ্ঞ লোক চাই অবহায় যারা ইন্টারেস্ট আনাইলে যোগাযোগ হাইতে 8794027933
আর তংফিও হোলসেল ওষুধের দোকানের 2 জন কম্পিউটার অভিজ্ঞ লোক চাই। দলেশ্বর বাড়ি থাকলে ভালো। মসজিদ পত্তি শান্তিপাড়া আগরতলা ওকে অবংকা শান্তিপাড়া আগরতলা ওকলাইwe দলেশ্বর অগ নংকাকে प्रायोरिटी रचकनाय के होलसेल दुकानो सामखायनानि बागै कम्पिउटार गोरोंनो नाहारजागनाय के जगाजग खायदि कम्पिउटार गोरों उंगै तंखांके 9862058793 ओ नम्बराव जगाजग खायदि के बनियागलो नायलायफिनाय आरो तंगो लास्ट अब बाहायनो ताइसिं नायमाहाय आया पोस्टनि बागै स्कूल उनका पीएमसीरी तेपानिया कॉलोनी स्कूल तेपानिया कॉलोनी हाई स्कूल तेपानिया उदयपुर गोमती डिस्ट्रिक्ट वर्क इन इंटरव्यू और उनका पोस्ट ऑफ आया कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टेम्पोरारी पीएमसीरी तेपानिया कॉलोनी हाई स्कूल सैलरी 5000 पर मंथ 26/6/2025 26 तारीख और 26 तारीख इंटरव्यू चले नाय अपने को मिनिमम क्वालिफिकेशन नांगने माध्यमिक पास और जगह खांकिने माध्यमिक पास थाइसिंगो नाइमान निंखाने 8 पास गन चोगु बेनो पीएमसीटी तेपानिया कॉलोनी हाई स्कूल दीपर 12टा থেকে सारिकनि 2टा जरा के डिटेल्स साइमाना बागैनिरक और कॉन्टैक्ट नंबर रजक दङ कॉन्टैक्ट खायनाय थाङै मानाय 9862430441 ओ नम्बराव जगाजग खायै एरो डाइरेक्ट थाङै जगाजग खायै मानाय कॉल खायनाय एरो फुल डिटेल्स साइमानाय के बुझिमान खाना तेने वीडियो आसगनो नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन ने बिचिंग नेराव जे चाजा को माने मनो दाइति दाइति खायबै जगाजग खायबै रेडी खायबै नै नेराव डॉक्यूमेंट हो रेडी खायबै जगाजग खायदि के तेने वीडियो आसना खा वीडियो ना चाजा का लाइक खायदि ते जे मानसा शेयर खायदि नेराव फ्रेंड्स संगनो बा ताको पे बुकुक संगनो के जरा आने चैनल न सब्सक्राइब खाय गंगा का सब्सक्राइब खायना दि जतनो हामबाय।